স্থানীয় প্রশাসন পাই এক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। উত্ত্যক্ত লোকে কিছু সময় পাই মুখ্য রাস্তাকে অবরোধ করে এভাবে অভাবনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কন্ধমাল জেলার বালিগুড়া বিজ্ঞাপিত অঞ্চল পরিষদ সহরে। আজ সকালে ট্রেন উপরে ওঠা দোকানী উচ্ছেদকু আজ কিছু সময় পাই 59 নম্বর জাতীয় রাজপথ অবরোধ হয়েছিল। হেলে বালিগুড়া এসডিপিও শুভম ভূষেল থানা अधिकारी ও ফোর্স পৌঁছি উত্ত্যক্ত লোকଙ୍କୁ বুঝাସୁঝা পরে मुख्य रास्ता स्वाभाविक करथिले। तत्सहित स्थानीय विज्ञापित अंचल परिषद कार्यनिर्वाही अधिकारी और तहसिलदार पहुंची उच्छेद प्रक्रिया जारी रखिथिबा देखिबाकु मिलिछि। किछि मास एब सहरर सुरक्षा दृष्टिकोणरू स्थानीय प्रशासन पक्षरु ड्रेन उपरे उच्छेद करा जायछि। हेले आज पर्यंत स्थानीय समाधान बा स्थायी समाधान होई पारु नथवा नै जनसाधारण असंतोष प्रकाश करिसेंति। कंधमाल जिला बालुगुड़ा विज्ञापित अंचलरू सलबल दिगाल को रिपोर्ट मणिभद्रा खबर। आपण मानकर स्नेह श्रद्धा एवं भल पाइबा को पाथेय करी मणिभद्रा खबर यूट्यूब फेसबुक एवं पोर्टाल ले तार सफलता बजाय रखिछि। एहाको आहुरी लोकप्रिय करने को ई पेपर शुभारंभ मध्य करा जायछि। आमको एई भली प्रेरणा एवं सहयोग जोगाइबा सहित लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु मणिभद्रा खबर संपर्क जनतार।